से मारे साउंड हो पूजा करते वर्षा आसबनी मरुड़ी परिस्थिति जे नई नाल झरणा जिते सुखी जाए से समय समस्ते आम मिसिक पूरा तलू गड़ेबू एत पत्थर से तले गदा ए जगह को सौरार गारुडिंग तिर कहू गारुडिंग तिर माने वर्षा को डाकवा गारुडिंग तिर कहुए। आधुनिक आड़ को जिते मुहाचे तो पूर्वर संस्कृति परंपरा सब भूली जाऊे ये भावते अंधविश्वास बट मो पाई ना जेहेतु अंधविश्वास कहले कार किसी क्षति न हुए जब समस्त मंगल होचे तो अंधविश्वास ना ना। हाय हेलो नमस्कार मुटुन आप समस्त को गोटे फ्रेश ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत। तो जेहेतु आम गाँव कुला पत्थर कथार अच्छी कुला भाया पत्थर अच्छे तो से पत्थर मुझे आज जाए माने आविष्कार कर पानी बट अच्छी क्यों जगार अच्छी मुझे जानी बट अच्छी कुला पत्थर। तो आ गोटे माने आम जोड़ा को विश्वास करूँ आम जोड़ा मानुलु छोट बेले जिते बड़े अंचल वर्षा हो नाला से समय आम समस्ते ना गैदरिंग आसू एंड ता सहित आम वर्षा आसवाई पूजा करने को पहाड़ को आसू। देखो ए पत्थर सेपट पूरा विस्तार है पत्थर अच्छी से गाँव में समस्ते एक होना ए पत्थर उपर आसिक पूजा करूँ आ पत्थर ना गड़ेला गाँव में गोटे जानी थी से पूजा कर पूजा कलापर आम गाँव में पहुँच न वर्षा आसो यहाँ सत्य थिला 1900 मसीहार कथा से छोट बेले कहती बाबा माँ तो से जगार आम आसचु जीवा टी बुलिक आस सेपट पत्थर बहुत दिन पर आई थिंक 20 वर्ष पर आज ये जगह को आसचे तो किसी स्मृति को साउंड एठे को आसचे तो चल जा बुलिक आसवा सेपट रास्ता अच्छे देख जा एपटे जो गदा गदा पत्थर देखुना पत्थर हूँ आम जोड़ा पूजा करूँ बढ़ाऊलु यहाँ से पत्थर गुड़ाक सब ए पत्थर गुड़ाक बहुत दिन पर आसचु ये सब गड़ेवा पत्थर माने गदा देख टांगी कौन पे पत्थर टाइमती अच्छी जेहेतु संध्या होगी जाऊँगी तो टे कुहुड़ी कुहुड़ी टाइप अच्छे देखो केमती जगहटा बहुत सुंदर जगहटा एपटे छाई हो रही गछलता वन पहाड़ के सुंदर अच्छे। तो आई थिंक से गछ तल कौट पूजा करूँ से गछ ना से ऊपर कौट पूजा करते ये पत्थर गोड़ पूरा विस्तारित पत्थर तले जाती सेपटे नाल अच्छे झरण नाल अच्छे तमती तो आम ये जगह को सौरार गारुडिंग तिर कहू गारुडिंग तिर माने वर्षा को डाकवा गारुडिंग तिर कहुए तिर माने वर्षा। तो ये जगह देखो केते सुंदर जगह संध्या हो गला ये संध्या हो गला तो जेहेतु कुहुड़ी कुहुड़ी लगुच ए बर्तमान 4:30 है तो सेमती फिल हो देख बहुत बढ़िया जगह सुपर खाली पत्थर 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 पूजा क्वाड करते भाई यार कौट गोटे पूजा करते पूरा आगे कौट पूजा करते एत सुंदर जगहटा देख। तो आस्ते आस्ते पूजा करने भी छाड़देले आई थिंक ये ऊपर ही कौट पूजा करते से कौट पूजा करते गोटे जगह। तो यू पूरा पत्थर पूरा लंबी पूरा तले जाए फाइनाली पत्थर ऊपर मुंडर पहुँचलु ये पूजा करते आम समस्ते गाँव में ना जिते बड़े वर्षा आसबनी मरुड़ी परिस्थिति जावाक थी वर्षा आसबनी नई नाल झरणा जिते सुखी जाए से समय समस्ते आम मिसिकिना गैदरिंग होगी गाँव में से गोटे पूजारी थी आम जानी बाबू कहू से जानी बाबू को धरिक आसबू
ଏଇଠି ସେ ପୂଜା କରିବ, ଏଇଠି ପୂଜା କରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମନରେ ଭାବନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ବର୍ଷାକୁ ଡାକି ବର୍ଷାର ରାଜାକୁ ଡାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଧରି ଗଡ଼େଇବୁ ତଳକୁ, ପୁରା ପୁରା ତଳକୁ ଗଡ଼େଇବୁ। ଏତେ ପଥର ସେ ତଳେ ଗଦା ଥିବ। ଗଡ଼େଇଲା ପରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଗାଁରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ହିଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏଇଥିବ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଦେଖିବେ ପଥର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପଥର ଗଡ଼େଇବାର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି, ଭାବିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ପରିମିତ ହେଇକି ରହିଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ପୁରା ତଳେ ତଳେ ଯାଇକି ଅଛି। ଦୌଡ଼ି ଖୋଜିବାର ଅଛି ନା କୋଉଟା ସେ ପୁରା ତଳେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି। ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗଡ଼ାଣିଆ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ଗଡ଼ାଣିଆ ହେଇକି ରହିଛି ନା, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ସେଇଠି ମାରିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ସେ ପୁରା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସାଇଡ଼୍ ଯା ପଥର ଗଦା ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିକି ହେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଗଡ଼େଇବା ପଥର, ସାଇଡ଼୍ ଯା ସବୁ ପଥର ଗଦା ଥିବ, ତଳେ ତ ପୁରା ଗଦା ଥିବ। ପୁରା ସେ ତଳେ ଯେତେ ପଥର ଗଦା ଥିବ, ସେ ମାନେ ପୁରା ଜୁଇ ପୁଇ ହେଇକି ବଣ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଉନି ସେ ତଳେ ପୁରା। ଆଉ ସେ ପର୍ବତ ପରିମିତି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଉପରେ ରତଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଉଲିଆ ତାଲ କହିବେ। ସେପଟେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବତର ନାଁ ଯାକ ଅଛି। ଏମିତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ, ଯିବା ଟାଙ୍ଗିଆ ରଖିବା, ସେପଟେ ଖୋଜିବା। ଏଠି କାହିଁ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ପୂଜା କରିମ ନା। ଦେଖ କେମିତିକା ଜାଗା, ଖସିଲେ ଆଉ ନାହିଁ। କେମିତିକା ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖ କେମିତି ଆସିଲେ ଆଉ ଡର ଲାଗେ ଯିବାକୁ। ଏବେ ଏ ଅନ୍ଧାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର। ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଯେହେତୁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଥିଲା। ତ ଆସିଲୁ, ବୁଲିଦେଲୁ, ପଳେଇଲୁ। ପଥରଟା ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ମୋତେ। ମାନେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଆସୁ, ତ ବିଶ୍ୱାସଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ବର୍ଷା ଯେମିତି ବି ହେବାର। ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହରେଇ ଦେଲେଣି ଆମେ। ଆଧୁନିକ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଉଛେ, ତ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କି କାହାର କ୍ଷତି ବି ହେଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ପୂଜା ପାଠ କରି ପଥର ଗଡ଼େଇକିନା ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ମୋତେ, ହଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପୂର୍ବର ସଂସ୍କୃତିକୁ। ତ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ।